आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हुए शहीद सैनिक झंटू अली शेख के परिवार की मांग है कि आतंकवादियों को समर्थक देने वाले भारतीय एजेंटों को चुन चुन कर मारा जाना चाहिए। आप देख रहे न्यूजीलैंड कोलकाता। नदिया के तेहट्टा के पाथरा घाट निवासी वीर सैनिक झंटू अली शेख की शहादत से पूरा इलाका शोक में है। पता चला है कि कल कश्मीर में भारतीय सैनिकों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में बंगाल के नदिया जिला के झंटू अली शेख शहीद हो गए। गौरतलब है कि 2 दिन पहले कश्मीर के पहलगाम में कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया था। आरोप है कि उन्होंने एक समुदाय विशेष के टूरिस्ट को चुन चुन कर गोली मार दी। इस आतंकवादी हमले में करीब 28 लोगों की मौत हो गई। इसमें से 3 बंगाल के बताए गए हैं। इसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया। पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। वहां भी गोलीबारी हुई। वहां आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में बंगाल के शेर बहादुर सैनिक झंटू अली शेख शहीद हो गए। उनकी मौत के समय उनकी उम्र 36 वर्ष बताई गई। उनके 2 बच्चे हैं। वो 2008 से भारतीय सेना में थे। उनके बड़े भाई भी आर्मी में नियुक्त हैं। सैनिक अपने परिवार के साथ आगरा में ही रहते थे। कुछ दिन पहले ही उनकी पोस्टिंग कश्मीर में हुई थी। पहलगाम की घटना के बाद जवाबी हमले में उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पूरा परिवार और पूरा इलाका सदमे में है। सभी चाहते हैं कि सबसे पहले उन सभी भारतीय एजेंटों को मारा जाए जिन्होंने इन पाकिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन किया था। इसके साथ ही पाकिस्तानी आतंकवादियों का सफाया किया जा सकेगा। आज सुबह नदिया जिला प्रशासन का एक प्रतिनिधिमंडल भी मृतक झंटू अली शेख के परिवार से मिलने पहुंचा। शहीद सैनिक झंटू अली शेख के मामा नजीर शेख ने कहा, हम सैनिक के 100 को आने का इंतजार कर रहे हैं। आतंकवादी कश्मीर में कैसे घुसे और इस हमले को कैसे अंजाम दिया, उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के बीच आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया उन्हें भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसी तमाम तर खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूजीलैंड कोलकाता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर इसको लाइक कीजिए। आइए इस बारे में हम उनके परिवारजनों की बात सुनते हैं। চাচ্ছে জঙ্গিদের শেষ করতে হবে। জঙ্গিরা যাতে পাকিস্তান থেকে ভারতে না আসতে পারে, ভারত এসে যেন এরকম কার্যকলাপ না করতে পারে, ওদের উচিত মূল্য শাস্তি দেওয়া দরকার আছে। ওরা যাতে শাস্তি পায় সেটাই আমরা কামনা করি। ঝন্টুর পরিবারে কে কে আছে? ঝন্টুর পরিবারে ঝন্টুর 2 মেয়ে, এই 1 ছেলে 1 মেয়ে, বৌমা আছে, ঝন্টুর বাবা আছে, মা আছে। আচ্ছা, কাশ্মীরে যে যখন কাশ্মীরে গেল তার আগে কি পরিবার জানতো যে কাশ্মীরে এসে পোস্টিং হয়েছে? হ্যাঁ, জানতো। তারপর শেষ কবে কথা হয়েছিল জানতে পেরেছি? শেষ কবে কথা হয়েছিল আমি বলতে পারবো না, যেহেতু আমি এখানে, আমাকে বাড়ি এখানে না, আমার বাড়ি হুদই, আমার ভাগ্নি। এটা কেন্দ্র সরকার 2 বড় ভাই, ছোট ভাই, 2 ভাই কাশ্মীর পোস্টিং। কেন্দ্র সরকার কিন্তু বলছে যে কাউকে রেয়াত করা হবে না, প্রত্যেককে বেছে বেছে বের করে শাস্তি দেওয়া হবে। এটা আপনারা কি চাইছেন? এটা কি আদৌ কি বেছে বেছে কি বের করবে? আমার ভারতবর্ষে যারা বাস করছে, যারা ওদেরকে মদক দিচ্ছে, ভারতবর্ষে যারা বাস করছে, যারা ওদেরকে মদক দিচ্ছে, তাদেরকে মদককারীরা আগে ধরতে হবে। যে সীমান্ত দিয়ে যেভাবে অনুপ্রবেশ হচ্ছে বাংলাদেশে, এখানে কি কোথায় মনে করছে নাশকতার ছক আর এই জঙ্গিরা এখান থেকেই ঢুকছে? না, এই জঙ্গিরা এখান থেকে করছে না, ওরা পাকিস্তান থেকেই করছে। আচ্ছা, যারা বর্ডার সিকিউরিটি আছে তাদের সাথে ওদের আঘাত আছে, তারা ছাড়ছে। নাহলে 150 কিলোমিটার 200 কিলোমিটার দূরে যায় কি করে ওরা? 1 থেকে 150 কিলোমিটার 200 কিলোমিটার দূরে যাচ্ছে। মানে এখানে প্রশ্ন উঠছে একটা, যে কিভাবে যাওয়া সম্ভব, যায় কি করে? আপনি বলেন কি করে যাবে সেখানে? ভারত সরকার কি তাহলে বড় পদক্ষেপ নেবে মনে করছেন? সেটা ভারত সরকার জানে। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাচ্ছি সেটা পদক্ষেপ নিতে। আমরা চাচ্ছি মানে যে প্রকৃত দোষী তার শাস্তি হোক। বদলা চাইছেন? তার শাস্তি হোক। পাকিস্তানকে শাস্তি মদক দিচ্ছে, আমাদের ভারতের লোক দিচ্ছে মদক। ভারতের লোকের সাথে না থাকলে আমি এখানে চুরি করবো, আমার এখানে চোর না থাকলে আমি চুরি করতে আসতে পারি না হুদি থেকে।
যে পাকিস্তান থেকে সেই ভারতে সেই গন্ডগোল করছে, সেটা তার একা দ্বারা হয়নি। লোকগুলোকে বেছে বেছে বের করে তাদের শাস্তি, সেই লোকগুলোকে বেশি বের করতে হবে, তাদেরকে শাস্তি দিতে হবে। কেন তারা এই কাজ করছে? ভারতের খাচ্ছে, ভারতেরই পড়ছে, ভারতেরই ক্ষতি করছে। ঝন্টুর দেহ কখন আসবে জানা গেছে কিছু? আগামীকাল মোটামুটি সকাল 10টা নাগাদ। সে অপেক্ষায় রয়েছে? এটাই আমাদের খবর আছে। এখন শুধু অপেক্ষায় রয়েছে? হ্যাঁ, আমরা অপেক্ষায় আছি। কি নাম আপনার? আমার নাজির শেখ। আপনি কে হন? ঝন্টুর মামা।